Hola, amigos del grano de mostaza. Estamos aquí con Robert Dilts y Stephen Gilligan, que están en diferentes partes del mundo, para presentaros su nueva obra, Coaching Generativo, Volumen I. Es un magnífico libro que además tiene ilustraciones, muy bonitas ilustraciones de Antonio Meza. Bueno, es un libro, es el volumen 1. Ahora preguntaremos a los autores, entendemos que hay un volumen 2. Nos explicarán un poco realmente el propósito de esta obra, ¿no? Como sabéis, tanto Robert Dilts como Stephen Gilligan son especialistas en PNL, hipnosis ericksoniana, coaching generativo. Bueno, yo creo que ellos nos digan un poco y después empezamos a hacer preguntas. Mhm. Ready. So I would like them to first present themselves, and then we will start with the questions. Want to Dr. go, Gilligan. Robert? Okay. Well, my name is Steve Gilligan, and yeah, I've been studying this work of creativity for 50 years now, and Robert and I really go back to our very roots and beginning together. We were undergraduates together at University of California at Santa Cruz. Me llamo Steve Gilligan y he estado trabajando la creatividad como 50 años y con Robert estamos juntos como 40 años porque fuimos estudiantes de la Universidad de Santa Cruz en California juntos. So while we have our differences in terms of the way we've approached things, I think our shared similarities are deeper. Y aunque tenemos diferencias en cuanto a cómo proponemos las cosas, nuestros aspectos compartidos son aún más profundos. And way back almost 30 years ago, when our children were really young, we reconnected and we began to collaborate together. Y hace como unos 30 años, cuando nuestros niños eran pequeños, volvimos a encontrarnos y empezamos a colaborar juntos. And in many ways, generative coaching is sort of the fruition of all that collaboration. It's something that we jointly developed on how to coach creativity. En realidad, el coaching generativo es algo que hemos desarrollado juntos y es el fruto de esta colaboración que hemos desarrollado. And I'm Robert Dilts, and I'm have been, as Jordy was saying, I've been involved in the field of NLP since its beginning. Soy Robert Dilts y, como decía Jordi, he estado involucrado en el campo de la PNL desde su comienzo. That's how Steve and I first connected. Y es así como Steven y yo conectamos originalmente. And I've been an author, developer, a trainer in that field. He sido autor, desarrollador, entrenador en este campo de la PNL. And like Steve said, we kind of we were together, went separate ways, and then came back together about 30 years ago. Y como dice Steve, primero estábamos juntos, que seguimos nuestros caminos, luego nos volvimos a juntar hace como 30 años y a partir de ahí empezamos a colaborar. We started doing things together where we were kind of pollinating, cross-fertilizing our work. And about 15 years ago, we really started to bring focus to something that was, I think, a really good combination of both of our work and our styles. Sí, empezamos como a polinizarnos uno al otro, empezamos a intercambiar y a polinizarnos uno al otro, y hace como 15 años empezamos como a sentar un trabajo muy interesante juntos, algo muy valioso. And I think that is what has been captured in this first volume of generative coaching. Y creo que esto es lo que ha sido captado en este primer volumen de coaching generativo. Muy bien, pues vamos a las preguntas. Okay, very well. Let's go to the questions. Go for the questions. La primera pregunta, nos seduce mucho la idea de que el coaching generativo es como sinónimo de creatividad, ¿no? So, as a first question, we get the idea through the word generative. Generative coaching rings to us like it has to do with creativity. Exactly, yeah. Y en el libro habláis de la magia del coaching generativo. And in the book, you speak about the magic of this generative coaching.
Es interesante. It is interesting. I would just say that generativity is a particular form of creativity. Yo diría que la generatividad es una forma particular de creatividad. There's a kind of creativity that artificial intelligence can do, which kind of takes what already exists and recombine it. Hay un tipo de creatividad que es como lo que hace la inteligencia artificial, que toma lo que ya existe y lo recombina. But generativity, it's like it's the same root as genius. It means you're really coming up with something new that has never existed before. Pero la generatividad viene de la misma raíz que la palabra genio y se trata de producir algo que no ha existido nunca antes con anterioridad. ¿Podríamos decir que podría ser el principio de un cambio de conciencia? Would we say that it is the beginning of a shift in consciousness, in a change of consciousness? What do you Well, think about? I think it might be more accurately said that it's a utilization of a shift that is often in process. Creo que sería más preciso decir que es la utilización de un cambio que a menudo ya está en proceso. So when we get called into coaching, whether it's individuals or organizations, usually there's some destabilization. There's Cuando something somos that's happening. llamados a hacer coaching, tanto por individuos como por organizaciones, se ha producido alguna desestabilización que pide una intervención. And it's appearing in sort of troubling, sometimes negative form. Y está tomando una forma que a veces se considera negativa. And so people are coming for coaching because it's like help, SOS, we need some help. Y la gente viene al coaching como pidiendo ayuda, es un SOS, ayuda. So the coaching isn't the first step, but it's the first step in terms of how to humanize and how to make integrative use of all these different things that are tearing the old way apart. Entonces, el coaching tiene esta parte integradora, humana, integradora, de aquello que está desintegrando las viejas formas, la vieja manera de hacer. ¿Podríamos decir que el coaching generativo nos facilitará mucho cómo relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo? Would we say that generative coaching will help us improve the way we relate to ourselves and to the world? Absolutely. In a way, I think generative coaching, and I'm sure Steve and I would both agree, it's all about your relationship with what's happening, your relationship with yourself, your relationship with the others around you, your relationship with whatever's happening in your world. And it is about finding a way to have a positive, creative relationship with whatever is going on, including problems and obstacles. Y se trata efectivamente de poder tener una relación creativa con cualquier cosa, incluyendo problemas y obstáculos. Y se trata de mejorar todas las relaciones contigo, con el mundo, con los demás, etc. Muy bien. Ahora bajando a un plano más cotidiano. Now coming to a more day-to-day basis. Este libro, ¿a quién está dirigido? ¿A cualquier persona o a gente que realmente, o solamente a personas que estén interesados en el coaching, la PNL, etcétera, etcétera? What kind of people is this book directed to? Is it for practitioners, for people who practice, or is it open to anyone? Is it more of a general view for anybody who may be interested? Yeah, well, it's a specific step-by-step way to talk about how you can make sustainable creative change in your life. Es un planteamiento específico paso a paso para enseñarte cómo puedes introducir un cambio generativo de manera sostenible en tu vida. So we say that it's relevant to everybody because everybody has this creativity challenge. It's the crux of all human existence. Decimos que es relevante para todo el mundo porque todo el mundo afronta este reto de la relatividad, de la creatividad, y decimos que son los cracks de la existencia humana, son los
Es la posibilidad de la existencia humana. Furthermore, we would say that if you're coaching or doing therapy or an OD person, organizational development, everything starts with your own state. También diremos que si eres un coaching o estás en el desarrollo generativo, en el desarrollo de organizaciones, en este tipo de puestos siempre decimos se empieza con tu propio estado, empezamos con nuestro propio estado. And so that starting with your own state really is in some ways it's deeper than any professional perspective. It's a personal human perspective. Entonces este empezar con tu propio estado es más profundo que cualquier mirada profesional, es más humano en el sentido de que es empezar por ti mismo, contigo mismo. You know, I would just add, Jordi, that a dozen years ago, 12 years ago, Steve and I put out a book called The Hero's Journey. Yes. Quiero añadir también que hace 12 años Steve y yo publicamos un libro que se llama El viaje del héroe. Actually, a workshop we did in Barcelona. Exactly. Y fue un taller que hicimos en Barcelona. And our goal was to make this come alive. And we've done the same thing with all of the volumes of generative coaching. Y el objetivo era vitalizar todo esto y hemos intentado hacer lo mismo con todos los volúmenes de coaching generativo. So we present principles and the 6 steps of generative coaching, but we're doing that from transcripts and from transcripts of demonstrations. And we've really, in this first volume, we've really tried to show how each one of these steps, works in an explicit way. Entonces, efectivamente, introducimos los principios, introducimos cada uno de los 6 pasos del coaching generativo, pero también intentamos realmente vivificarlo, darle vida y, digamos, estas intervenciones están tomadas de talleres en vivo, por esto. So I think I would just say that even if somebody's, it's obviously somebody is a coach, this is a great book for them. But if they're not a coach, we're kind of hoping then after reading this, they want to go, I want to become a coach. Evidentemente, si alguien ya es un coach, es un libro óptimo para esta persona. Pero nuestra esperanza también es que si alguien no es un coach, acabe el libro diciendo, quiero hacerme coach. Muy bien. Otra pregunta que mucha gente se hace. Another question that many people ask. En vuestros libros hay muchas ilustraciones. In your books there are many pictures. ¿Ayuda esto la comprensión, a la lectura, a la introspección? ¿Cuál es la ayuda realmente de tanta ilustración? What is the help that all these images bring? Does it help to understand better, to remember better? What is the help? What is the real help of using all the images? 1,000 times yes. 1000 veces sí. Actually, we would propose, like the hero's journey. Como en el viaje del héroe. Joseph Campbell said the hero's journey is not about ego achievement or ambition. It's finding and healing a deep brokenness that's in the culture. Como decía Joseph Campbell, no se trata de en el viaje del héroe de ambicionar algo, sino de curar una profunda rotura, un profundo desgarro que está en la cultura. And we might say that the deepest break, the deepest wound is between the verbal representations of the left brain and the nonverbal presences of the right brain. Y digamos que la mayor brecha es la que hay entre la parte, la representación verbal con palabras del cerebro izquierdo y las imágenes, las representaciones figurativas del cerebro derecho. So to have any sort of sustainable integrative change. De modo que para tener algún tipo de cambio íntegro y sostenible, it has to be a conversation between multiple languages, verbal and nonverbal. Tiene que haber un diálogo entre distintos lenguajes que sean verbales y también no verbales. I would add, that one of the most fundamental principles of generative change, as Steve was saying, is
the activation of multiple intelligences. Uno de los principales principios del coaching generativo es la activación de diversas inteligencias, como decía Steve. And so, you know, if we said, hey, this is a book about creativity, here's a bunch of words, it would make no sense at all. Entonces, si decimos, este es un libro sobre creatividad y aquí hay un montón de palabras, esto no tendría ningún sentido. And, you know, there's an old saying, at least in English, that a picture is worth 1,000 words. Y hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. And I just have to say, I'm personally amazed at what Antonio Mesa was able to capture and to show in these images that just gives so much more life and so much more meaning to the words that are in that book. Y a mí personalmente me ha asombrado lo que Antonio Mesa, el dibujante, ha sido capaz de captar en estas páginas y en mi sensación le ha vitalizado, ha potenciado enormemente el significado del contenido. And I would just want to add, not only are we talking about how crucially important verbal and visual languages are, but we really make a big thing about how somatic, embodied languages are just as important. Sí, quiero señalar que no solo damos mucha importancia al lenguaje verbal y al lenguaje de imágenes, sino que insistimos mucho en la importancia del lenguaje somático, de cómo habla el cuerpo, de lo que nos dice el soma, el cuerpo. So for example, in step 2 of generative coaching, por ejemplo, en el segundo paso del coaching generativo, where we talk about the importance of a succinct, resonant, positive intention. Cuando hablamos de la importancia de una intención resonante, generativa, we say for sustainable change, you have to say it, you have to envision it, and you have to embody it. Decimos, para que la intención se mantenga, tienes que decirla, tienes que visualizarla y tienes que encarnarla. And that's where the magic starts. Y ahí es donde empieza la magia. Muy bueno. Very good. Pues vamos a iniciar, como pone aquí, un nuevo viaje. El viaje... We're going to start, as it says here, a new journey. Sí. Pues muchas gracias, Robert y Stephen, por este libro. So thank you very much, Robert and Stephen, for this book. Y va a ser nos va a ayudar a todos mucho. And it's going to be very helpful for all of us. You know, I agree. The world now, as we look around the world, we see we cannot continue to do things the way that we have done. We have to do something new. That's what this book is for. Cuando miramos el mundo, una cosa de la que estoy convencido es no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, tenemos que hacer algo nuevo. Y aquí es donde está el enfoque. And you know, we're talking about that creative change is a conversation within a community of words and actions and visual representations. Y estamos diciendo que el cambio generativo es ese diálogo, esa comunión entre las palabras, las representaciones visuales. But we also equally emphasize that change comes from community. Pero igualmente enfatizamos que el cambio viene de la comunidad. You know, one of our sort of models or heroes was the late great Vietnamese monk Thich Nhat Hanh. Uno de nuestros modelos fue el fallecido monje vietnamita Thich Nhat Hanh. And for 40 years, I heard him say, the next Buddha, the next awakened consciousness will not come as an individual, but as a community. Y durante 40 años le oí decir, el próximo Buda no vendrá como un individuo, sino como una comunidad, será comunitario. So Robert and I are a partnership in community. De modo que Robert y yo estamos asociados en comunidad, somos socios. But us with you guys is another partnership and part of the larger community. Y con nosotros también es otra asociación, es parte de la comunidad mayor. Claro. Sure. Yes, thank you. Yes, absolutely. Of course. Yeah. Bueno, pues amigos, con este libro nos despedimos. Aquí lo tenéis, una maravillosa obra de Robert Dilts y Stephen Gilligan. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Stephen.
Thank you very much, Robert. Thank you very much, Stephen. Thank you, guys. Thank you, guys. It's been Really great. appreciate Thank you it. for a great interview. Gracias.